लफ्ज़ क़यामत सुनते ही हम चश्मे तसव्वुर में कायनात को तबाहियों से हमकिनार होता देखते हैं। तमाम अहादीस और रवायात के बाद भी बात सिर्फ एक नुक्ता पर ठहरती है, क़यामत का इल्म तेरे रब के पास है। सूरतुन नाज़िआत आयत नंबर 44। लेकिन हम कामयाब तज्ज़िया के बाद एक माकूल राय दे सकते हैं। आज हर मज़हब, हर फ़िरका क़यामत की हकीकत को तस्लीम कर चुका है, मगर ये कब बर्पा होगी, ये सवाल हमेशा से अधूरा है। क़यामत हमसे कितने फ़ासले पर है और इसकी नौइयत कैसी होगी, आइए देखते हैं तहकीक पर मबनी इस कमाल की वीडियो में। दोस्तों, मैं हूं अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं लाइव अब्दुल्ला। तो वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आप हमारी मज़ीद ऐसी ही वीडियोस तक रसाई पा सकें। गुज़िश्ता दिनों लंदन के कौमी अखबार इंडिपेंडेंट न्यूज़ में दुनिया भर में ज़ल्ज़लों के पेश नज़र एक रिपोर्ट शाये हुई, जिसमें अर्ज़ियाती जायज़ा के दौरान बताया गया इस वक्त दुनिया भर में 1500 आतिश फशां पहाड़ और ज़ेरे समंदर 1600 कवी हैकल आतिशी पहाड़ बिल्कुल एक्टिव हालत में मौजूद हैं। ये वो पहाड़ हैं जो गुज़िश्ता 10,000 सालों में जब भी उबले शदीद तबाही का सबब बने। हैरत अंगेज़ तौर पर ये पहाड़ पिछले 2000 साल से बिल्कुल खामोश हैं। इनमें तबाहकुन मवाद बराबर एक तनासब से बढ़ रहा है। ऐसा लगता है जैसे ये एक ही वक्त में उबलने का इरादा रखते हैं। अर्ज़ियाती माहिरीन ने रिपोर्ट के बाद जो तज्ज़िया पेश किया है वो हैरानकुन हद तक कुरान की अमली तस्वीर मालूम होता है। तज्ज़िया में कुछ यूँ लिखा है, ज़ेरे समंदर और ज़मीन के बलाई सतह पर पहाड़ी सिलसिले आतिश फशानी के लिए तैयार हैं। ये हादसा इतना बदतरीन होगा कि पहाड़ धमाके से उड़ जाएंगे। धमाके की आवाज़ पूरी दुनिया के लिए बाइस दहशत होगी। पहाड़ों के फ़ज़ा में बिखरते हुए ज़मीन अपना तवाज़न खो देगी, जिससे शदीद तरीन ज़ल्ज़ला रूनुमा होगा। ज़मीनी तहें तहस नहस हो जाएंगी। ज़ेरे समंदर पहाड़ इस कदर प्रेशर से फटेंगे, पानी सैकड़ों फुट उछलता हुआ ज़मीन पर छा जाएगा। ज़ेरे समंदर आग से भरे लावे इस कदर ज़्यादा आतिशी होंगे कि समंदर का पानी आग पकड़ जाएगा। इस हादसे के चंद मिनट बाद ज़िंदगी का ख़ात्मा हो जाएगा। प्यारे नाजरीन, अब जदीद फल्कियाती रिपोर्ट भी आपके पेशे नज़र करता हूँ। नासा की खलाई तहकीकात में कुछ ख़ास शुआएँ शामिल हुई हैं। ये वो शुआएँ हैं जो एक बुज़ुर्ग सितारा मरने से पहले खारिज करता है। तहकीकात के मुताबिक नासा को मौसूल होने वाली शुआएँ किसी दूर दराज के सितारे की नहीं, बल्कि हमारे अपने सूरज की हैं। सूरज चूँकि सितारा है, रिपोर्ट के मुताबिक हमारा सूरज अब ज़्यादा अरसा रोशन नहीं रहेगा, क्योंकि ये अपनी उम्र पूरी करके मरने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, इस अर्ज़ियाती और फल्कियाती रिपोर्ट को देखने के बाद आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं क़यामत हमसे कितने फासले पर ख़ैमा ज़न है। अब हम इस किताब मुक़द्दस की बात करते हैं जो इस दौर में नाज़िल हुई जब ज़मीनी हक़ाइक़ का कोई अंदाज़ा न था, मगर इस किताब के उतारने वाले ने हर चीज़ का इल्म नहायत जामे और मुख्तसर अंदाज में इसमें उतार दिया। ज़ेरे बहस रिपोर्ट को कुरान मुक़द्दस के आइनों में देखें तो बिल्कुल वही अक्स उभरता नज़र आता है जिसे साइंस क़यामत कहती है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, हम जानते हैं वो क़यामत ज़रूर नज़दीक आने वाली है, जिस दिन आसमान पिघले तांबे की मानद हो जाएगा और पहाड़ रंगी हुई ऊन की तरह उड़े फिरेंगे। सूरतुल मारिज आयत नंबर 6-9। एक और मुकाम पर अल्लाह ताला ने फरमाया, जब सूरज तारीक पड़ जाएगा, जब तारे जड़ जाएंगे, जब पहाड़ उड़ा दिए जाएंगे और जब समंदर आग हो जाएंगे। सूरतुत तकवीर आयत नंबर 3-6। एक और जगह पर सूरतुल इन्फितार आयत नंबर 3 में फरमाया, जब ज़मीन खूब हिला दी जाएगी। और फिर सूरतुल ज़िलज़ाल में आयत नंबर 1 में फरमाया, और जब समंदर उबल पड़ेंगे। और यही बस नहीं, अब हम आपको क़यामत के करीबी के बारे में, क़यामत की निशानियों में से सबसे बड़ी निशानियाँ अहादीस में भी बयां की गई हैं। अव्वल ये कि लौंडी अपनी मालका को जने। इसकी तशरीह अहले इल्म ने कई तरह से की है। सबसे बेहतर तौजीह ये मालूम होती है
کہ اس میں اولاد کی نافرمانی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ قرب قیامت میں اولاد اپنے والدین سے اس قدر نافرما ہو جائے گی کہ لڑکیاں جن کی فطرت ہی والدین کی اطاعت خصوصاً والدہ سے محبت اور پیار ہے، وہ بھی ماں باپ کی بات اس طرح ٹھکرانے لگے گی جس طرح ایک آقا اپنے زر خرید غلام لونڈی کے بات کو لائق توجہ نہیں سمجھتا، گویا گھر میں ماں باپ کی حیثیت غلام لونڈی کی ہو کر رہ جائے گی۔ دوسری نشانی یہ بیان فرمائی کہ وہ لوگ جن کی کل تک معاشرے میں کوئی حیثیت نہ تھی، جو ننگے پاؤں اور برہنہ جسم جنگل میں بکریاں چرایا کرتے تھے، وہ بڑی بڑی بلڈنگوں میں فخر کیا کریں گے، یعنی ذلیل لوگ معزز ہو جائیں گے۔ ان دو نشانیوں کے علاوہ قرب قیامت کی اور بہت سی علامتیں حدیثوں میں بیان کی گئی ہیں، مگر یہ سب قیامت کی چھوٹی نشانیاں ہیں، اور قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں جن کے ظاہر ہونے کے بعد قیامت کے آنے میں زیادہ دیر نہیں ہوگی۔ حضرت مہدی علیہ السلام کا ظاہر ہونا اور بیت اللہ شریف کے سامنے رکن اور مقام کے درمیان لوگوں کا ان کے ہاتھ پر بیعت خلافت کرنا، ان کے زمانے میں کانے دجال کا نکلنا اور 40 دن تک زمین پر فساد مچانا، اس کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، سورج کا مغرب کی جانب سے طلوع ہونا، اور یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہوگی جس سے ہر شخص کو نظر آئے گا کہ اب زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہوا چاہتا ہے، اور اب اس نظام کو توڑ دینے اور قیامت کے برپا ہونے میں زیادہ دیر نہیں ہے۔ اس نشانی کو دیکھ کر لوگوں میں خوف و ہراس طاری ہو جائے گا، مگر یہ عالم نزا کا وقت ہوگا۔ اس عالم میں سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اس قسم کی کچھ بڑی بڑی نشانیاں اور بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ قیامت ایک بہت ہی خوفناک چیز ہے جو انسانوں کے کلیجے منہ کو لا دے گی، اور انسان پھر توبہ کے قابل بھی نہیں رہے گا۔ قیامت ایک حقیقت ہے، اور یہ حقیقت اب سائنس کی مدد سے بھی واضح ہو چکی ہے۔ مسلمانوں کے علاوہ جو بھی بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اس لرزہ خیز گھڑی آنے سے پہلے اپنے دین کا احتساب کر لیں۔ میں کسی کو اچھا یا برا کہنے کا قائل نہیں، مگر ایک عاجزانہ گزارش ہے کہ دین اسلام ہی تمام ادیان سے بہتر ہے، تو کیوں نہ ہم اسے قبول کر کے بہترین ہو جائیں اور اپنی نا ختم ہونے والی زندگی سنوار لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس گھڑی کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن کی رسوائیوں اور ہولناکیوں سے اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو، قرآن، سائنس اور احادیث کی مدد سے میں نے قیامت کے بارے میں آپ سے کچھ باتیں کی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ باتیں اچھی لگی ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ یہ انفارمیشن ضرور شیئر کیجئے، اور مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ تو ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔